अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैंने यहाँ से राज पाया है कि पैसे सब कुछ नहीं। जो लोग ज़ाहरी हालत से किसी की कीमत लगाते हैं वो फ़ौरन अपना इलाज करवाएं। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज़, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत। सच्चाई में अगरचे खौफ है मगर बासे निजात है। उस झूठ में गो इत्मीनान हो मगर मौजबे हलाकत है। अस्तगफार के फ़वाइद। परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, हालात अच्छे होते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, माल में इजाफ़ा होता है। करदार। इखलाक के पीछे करदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को हरगिज़ इखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। सिर्फ अपना जायज़ा लीजिए। तुम्हारा रब जो जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे इस पर सब्र अख्तियार करो। अपने रब करीम के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाओ, वो बड़ा मेहरबान है। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो। खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। झूठा आदमी कभी किसी ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंच सकता। लोग ऊंचे पहाड़ों से नहीं बल्कि अक्सर कैंकरियों से फिसलते हैं। बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। जब जिस्म मौत के लिए है तो अल्लाह की राह में शहीद होना सबसे बेहतर है। वीरानियाँ मौसम से नहीं एहसास से होती हैं। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है। वो लड़ते रहें, नाराज़ रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। एक हकीकत, उम्मत मुसलमान के ज़वाल के दो असबाब हैं: कुरान पाक से दूरी, आपस के इख्तलाफात। अगर मसाजिद में इबादत जारी है और अहले मोहल्ला की माशरती ज़िंदगी में इस्लाह का अमल पैदा नहीं होता तो ऐसी इबादत काबिल गौर है। हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। थके हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। ज़िंदगी मिली थी रब की इबादत के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। सोचो, चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर तुमसे कोई नाराज़ है और उसको ये गरूर है कि तुम ही उसे मनाओगे, तो तुम उसके गरूर को टूटने मत दो। एक ये जहाँ, एक वो जहाँ, इन दो जहाँ के दरमियान बस फैसला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। बेशक जो लोग करीबी रिश्तों की कदर नहीं करते वो ज़िंदगी में हमेशा तन्हा रहते हैं। खुद गर्ज और लालची शख्स दुनिया में कभी सुकून नहीं पा सकता। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त को शामिल करो जो आईना और साया बनकर आपके साथ रहे, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। हरी शाखों के वो पंछी जो अपना पन दिखाते हैं, शजर जब सूख जाता है वो पंछी छोड़ जाते हैं। ज़ुबान से माफ़ करने में वक़्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। जो कहते हैं ना कि मुझे ज़िंदगी में मिला ही क्या है, तो वो लोग बोलने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए लोग तरसते हैं। जब मामलात तुम्हारी पहुंच से निकल जाएं तो सब अल्लाह पे छोड़ दो। वो सब कुछ ऐसा करेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते।
اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ایک ماں ہی ہے جس کا کام احسان نہیں لگتا۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار و محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بلا دیتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے نہ ہوتے ہی صرف نام کے ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ بیوی سب سے اچھا دوست۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایک ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے ہوتے ہی صرف نام کے ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ دوستی دل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر ختم۔ ہاتھ ملانے سے دوست نہیں بنا کرتے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔